मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। আমি उनसे पूछा था, उनसे মানে তার কাছে, पूछा था জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি কি क्या বে কি তিনি हमें আমাদের पैसा बनाना পয়সা বানানো सिखाएंगे सिखाবে। মাইক মুঝে बताया আমাকে বলল। अच्छा ঠিক আছে বা अच्छा। और आर उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। उन्होंने তিনি इसका এর क्या जवाब दिया কি জবাব দিল মানে কি উত্তর দিল। मैंने सावधानी पूर्ण उत्सुकता से पूछा। আমি सावधानी पूर्ण মানে সাবধানী পূর্ণ, उत्सुकता से মানে উৎসুকতায়, से पूछा মানে জিজ্ঞাসা করলাম। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई। पहले तो प्रथमे तो उनके चेहरे पर उनके तार चेहरे पर चेहरार ऊपर माने मुखेर ऊपर हंसी आई माने हासि आसलो। पर किंतु फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। पर किंतु फिर तारपरे कुछ सोचकर किछु भेबे उन्होंने कहा उन्हें जिज्ञासा करलो कि वे हमारे सामने वे তিনি हमारे सामने আমাদের सामने एक ऑफर रखेंगे माने একটা অফার রাখবে। अच्छा अच्छा। मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैंने कहा আমি বললাম और আর अपनी कुर्सी की अपनी নিজের कुर्सी की মানে চেয়ারের পিঠ চেয়ারের পিছনের অংশটা দিবার পর দেয়ালে টিকালি মানে দেয়ালের সাথে আটকে নিল বা দেয়ালের সাথে এটাকে যেটাকে বলা হয় যে মিশিয়ে দিল, ঠিক আছে, পিছনটাকে পিছনের অংশটাকে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले दो पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। मैं আমি वहाँ সেখানে কুর্সি কে চেয়ারের পিছলে দো পিছনের দুই पैरों के सहारे মানে চেয়ারের পিছনের দুটো পায়ের সাহারে, पैर মানে পা, সাহারে মানে সাহায্যে, ঠিক আছে। টিকা बैठा रहा মানে পিছনে দুটো পায়ের সাহায্যে টিকা बैठा रहा টিকে বসেছিল, ঠিক আছে। माइक ने भी ऐसा ही किया। माइक ने भी মাইকেও ऐसा ही किया মানে এরকমই করলো। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं। क्या तुम्हें कि তোমার पता है कि মানে জানা আছে কি বে তিনি कौन सा ऑफर কোন অফার কোন প্রস্তাব देने वाले हैं মানে দেওয়ার আছে। मैंने पूछा আমি জিজ্ঞাসা করলাম। नहीं ना, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। पर किंतु हमें আমাদের जल्दी ही ताड़ाताड़ी इसका पता चल जाएगा इसका এর पता चल जाएगा মানে पता মানে জানা, चल जाएगा মানে হয়ে যাবে মানে জানা হয়ে যাবে। अचानक हठात करे माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। अचानक हठात करे माइक के डैडी माइकेर बाबा उस पुराने ওই পুরানো दरवाजे से दरजा দিয়ে घुसकर মানে এসে পোর্চ মে বারান্দায় দাখিল হয়ে মানে আসলো বা হাজির হলো। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। माइक और मैं माइक আর আমি अपने पैरों पर নিজের পায়ের উপর कूद गए মানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। आदर के कारण नहीं, आदर के कारण नहीं মানে আদরের কারণে নয় বা সম্মানের কারণে নয়, बल्कि ताकि इसीलिए कि हम चौंक गए थे। ताकि इसीलिए এই জন্য कि हम कि আমরা চौंक गए थे মানে যেমন চমকে উঠি এটাকে বলা হচ্ছে চौंक गए थे মানে চমকে উঠেছিলাম। तो बच्चों तैयार, तो बच्चा तैयारी। माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास
खिसकाते हुए पूछा, माइक के डैडी, माइकेর বাবা, एक कुर्सी একটা চেয়ার हमारे पास আমাদের কাছে। खिसकाते মানে टानते, खिसकाते हुए মানে टानते टानते पूछा जिज्ञासा करलो। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। अपने सिर हिलाए নিজেদের মাথা হিলালাম, নাড়ালাম, और আর अपनी कुर्सियों को, अपनी নিজেদের कुर्सियों को মানে চেয়ারকে, दीवार के पास से দেয়ালের পাশের থেকে खींचकर টেনে उनके सामने रख लिया মানে রেখে নিলাম।